Napokon, krećemo sa sezonom 2024. Vrijeme je bilo, kako i uvijek, limitirajući faktor, pa se čekalo da prognoza na makar 2 aplikacije kaže da će neki vikend biti stabilno. I Sladića smo konstantno pratili. U međuvremenu, čekajući taj vikend, razmišljali smo o potencijalnim destinacijama za prvi ovogodišnji izlazak na vodu. I jedan vikend krenuli smo. Prva stanica Jablanica. Kupimo Armina. Bilo je nekoliko prijedloga i skontali smo da krenemo jugu. Tako nam je bilo najlakše jer smo imali plan da ponesemo i tek kupljeni čamac za koji nam je Armin kupio pod, pa da vidimo možemo li to kompletirati. No, nažalost, dobili smo info da na tom jezeru ne možemo čamac ni onako poriniti. U pitanju je jezero Vrutak. Jezero Vrutak mi je nekad neko pomenuo kao nenapadnuto i bogato šaranom. Kako nam je sada gušt ići na neke nove vode, a kako je u Hercegovini vrijeme već kao ljetno, odlučili smo se da malo organizam dopunimo vitaminom D. Predložena lokacija je Murva, rekao bi Šeha. Dud, rekao bih ja. Tu bismo trebali napraviti kamp i konačiti. Na Google Earthu sve to izgleda dosta zanimljivo, a sam kraj je bogat i nekim drugim sadržajima. I tako smo krenuli put naše Kalifornije. Bistro svima. Bistro je od meni. Vanja i ja smo krenuli u novu avanturu, otvorili sezon 2024. I idemo na jezero Vrutak, na kojem nikad nismo bili. Informacije o jezeru smo dobili od Matana Grgića, znači kolege ribolovca Šarandžije, koji često posjećuje to jezero, a na kojeg nas je uputio Petar Bašić iz Posušja. Mate nam je dao dovoljno informacija da se spremimo što se tiče opreme i mamaca, a nadam se da će nas i posjetiti dole, tako smo se dogovorili. Trenutno izlazimo iz Sarajeva i prije toga ćemo svratiti u Raca Company da kupimo ono što nam treba od mamaca, što nam nedostaje. Pa onda se vidimo u Jablanici gdje ćemo pokupiti Armina. Bistro. Bistro je od mene. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Ovaj put je tu i Vanja. Žena kaže da je moj sin. Ja joj vjerujem, samo ja sam bio u stanju napraviti ovako nešto. Iz Sarajeva smo krenuli iza 14:00, a imali smo još nekih stvarčica za pozavršavati. Nadao sam se da nas to neće puno zadržati i da ćemo za vidjela doći na odredište. U Jablanici kupimo Armina. Jedva pakujemo sve stvari u škodlaka, iako su oni poznati po velikom gepeku. Kombi mi je definitivno sljedeća investicija. Po običaju, gepek dupke je pun. Armina trebalo smjestiti. Ako mognemo. Nekako ćemo ga spakovati ovdje, umjesto jakne. Prvo trebamo ti mjesto naći ovdje. Ja je bilo da vas nekog sližimo. Nastavljamo put. Usputna stanica, pita ispod Sača. Ali ne bi piti. Došli smo na kraj radnog vremena i ostali smo gladni.
Nastavljamo dalje. Na jezero smo došli taman na vrijeme da zavidjela očistimo mjesto za šator, pripremimo kamp i zabacimo par udica u vodu. I evo ga, jezero Vrutak. Po čaju. Smeće na sve strane. Iako uredno stoji ova ovdje kanta, neki jesu u nju ubacili, a većina nije. No nema veze, očistit ću. I naravno, tu je smeće, smeće i smeće. Gomila smeća. Od ribolovaca, naravno. Nevjerovatno je koliko toga ima okolo. Žalosno je to vidjeti u ovom stanju i ja ne mogu da shvatim da dođeš u prirodu i onda iza sebe ostaviš haos, ruglo, bruku. Zašto? Zar je problem sopstveno smeće ponijeti do prvog kontejnera? Do Sarajeva ga vratim, u kontejnere prezgradom ubacim smeće koje proputuje nekoliko stotina kilometara sa mnom. Sve patriote, svi volimo svoje zemlje, a mi ih najviše uništi smo. Kako jednom pročitah, nije patriotizam kad zakačiš zastavu na profil na društvenim mrežama. Patriotizam je kad baciš smeće u kontejner. Svi vičemo kako je lijepo kad pređemo granicu, kako nigdje nema smeća, sve čisto. I onda kad naši pređemo, svo smeće iz auta pored puta pobacamo. Jadno, bijedno i kukavički. Bojimo se kazne u inostranstvu, a kod nas je to lako. Ni nadležne institucije ne vode brigu. Pa što bismo i mi kao pojedinci? Puno priča o kulturama naših, a evo nam ogledala i kulture. Bolje je da ovdje stanem, prije nego bude potrebna roditeljska pažnja zbog govora u seksualnom kontekstu. Hoće li to znači? Evo odmara. Od koga? Čega? Od drva. Vanja je napravio večeru, neko upajcovano meso što je Armin pripremio. Uzgred budi rečeno, jednokratni roštilj od 5-6 maraka koji vidite je izvrsna stvarka. Sigurno se jači od kilograma mesa na njemu može ispeći, tako da je jako praktičan i koristan. Nova primjena Ledermana. Što? Nova primjena reko Ledermana. Može on za sve. I tako, dok smo sjedili, roštiljali i večerali, prvo se počela roktati krmad oko nas, pa su se u daljini čuli čagljevi, onda neki drekavci, a na kraju smo zaključili da nam se povrh svega javio i medvjed.
jer onako samo on zvučati može. Za svaki slučaj smo odredili da je bježanija na Murvu, ispod koje nam je bio kamp, u Škodu u kojoj smo oslobodili sjedište da možemo brzo uletiti u nju, a treća opcija je bila bježanija u jezero. Legli smo i Vanja se uskukao kako će zaspati, jer i Armin i ja hrčimo. On ne hrči. Možda nas je Arminovo i moje hrkanje spaslo posjete pomenutih životinjki, jer vjerujemo da su se one prestravile kad su čule zvukove koje nas dvojica ispuštamo. Vanja i ja smo se probudili oko 10, a Armin je bio vrijedniji. Ustao je ranije. Popili smo kafu i krenuli u pripremu štapova i primama. Armin i ja smo nakrmali područje na kojem ćemo loviti. Na jezero su već počeli dolaziti ribolovci i već je bilo 5-6 ekipa u našem vidokrugu. Jedan mali eksperiment sa zoomom na novom aparatu u opremi. Sam pazi da se ne posjećaš sa tim. Znaš se kakav si, što bi reci Adi. Armin i ja smo krenuli do kanala Trebišnjice, da tamo probamo varalcama prevariti neku pastrnku, jer smo dobili info da ima velikih komada. A Vanja je ostao boriti se sa smećem. 3 sata je palio plastičnu ambalažu, da makar na taj način pokuša smanjiti količinu smeća. Znači, ovdje piše zabranjeno bacanje smeća i vidite kako su ribolovci ispoštovali, to 1-2 kesice ima, ali recimo sa ove strane ne piše zabranjeno bacanje smeća i to su ribolovci ispoštovali, tu su bacili smeće. Nisu ovdje gdje je zabranjeno, nego su ovdje gdje ne piše da je zabranjeno.
Mi na kanalu Trebišnjice nismo imali sreće. Armin je uhvatio jednu babušku na plovak i to je bilo sve. Ni on, a ni ja nismo vidjeli da nam je makar klijent zapratio varalice, a izmijenjali smo svakakvi. Vratili smo se u kamp i nastavili sa bacanjem krme. Mi smo sjeli premontirati sisteme. Skontali smo da bi nam dobitna kombinacija mogla biti hranilica i 2 udice, a Vanja je otišao malo obići jezero sa aparatom da se uči snimati. Vjetar je puhao cijeli dan i tek popodne se polako počeo smirivati. Pred zalazak se ismirio skroz i tada sam uspio malo podići našu DJI Galebicu. Jezero Vrutak je umjetno akumulacijsko jezero nastalo izgradnjom hidroelektrane Čapljina 1979. godine. Nalazi se kod mjesta Hutovo u Bosni i Hercegovini, na zapadnom kraju Popova polja. Površina jezera je 70 hektara, a zapremna 7.200.000 metara kubnih vode. Vodom Trebišnjice napaja ga betonirani kanal dužine 65 km, a voda se iz jezera do postrojenja dovodi kanalom promjera 8 metara i dužine 8,1 km. Jezero Vrutak se nalazi na nekadašnjem Vrtok polju, dijelu takozvanog Donjeg polja, krajnjem zapadnom dijelu Popova polja. Vrutak nosi naziv po jedinoj živoj vodi u donjem dijelu polja. U njegovom središtu se nalazio bunar, izvor koji nikad nije tekao kao potok, nego uvijek bio samo bunar. Jezero je u potpunosti od betona, uključujući dno i njegove obale, prosječne dubine 4 do 5 metara. Betonsko dno prekriveno je sa tankim slojem trave. Kanal kojim se jezero opskrbljuje vodom ide tačno preko sredine jezera. Širok je oko 5 metara, a dubok preko 15 metara. Na par mjesta pod vodom se stvorila uzvišenja, takozvani sprudovi, od nanesene zemlje. Na čelu jezera je turbina u koju dolazi voda iz Trebišnjice koja prije toga prolazi betonskim kortom kroz Popovo polje. Jezero ima funkciju gornjeg kompenzacijskog bazena skladištenja vode za reverzibilnu hidroelektranu Čapljina. Trebišnjica, čiji se prirodni izvor nalazi na 398 metara nadmorske visine, nekada je sa svojih 98 km bila najveća ponornica u Europi. Njen izvor kod Bileći je potopljen 1964. godine u akumulacijskom Bilečkom jezeru. Nakon što je 1979. godine betonirano korito cijelim tokom kroz Popovo polje, danas je rijeka vještački kanal koji povezuje 2 akumulacije, Gorica i Hutovo Čapljina, i koji nema prirodnu vezu sa svojim okolišem. Jedan naslov koji pročita možda daje najjasniju sliku kako stanovnici koji su gravitirali Trebišnjici vide sve ovo što se dešavalo sa rijekom. Trebišnjica od svete do proklete rijeke. Kao i diljem naših usuda,
Ni jezero Vrutak nije bilo izuzetak, pa se suočilo sa nekoliko ekoloških incidenata. Jedan je zabilježen 2011. godine kada je ispuštena sva voda iz jezera, a da bi se izvršile neke reparacije dna zbog gubljenja vode. Tada nam je od ribolovaca iz tog kraja javljeno da je tom prilikom uginula velika količina kapitalne ribe. Primjerci tolstolobika preko 30 kg, šarana preko 20 kg, kljenova od 2 kg, svala, cinkve, babuške, somića, pastrnke. U decembru 2018. je zabilježen novi užas. Jezerom splutali leševi svinja. Da stvar bude gora, ovo nije prvi put da Vrutkom plove strvine, a osim svinja u jezeru se znali naći odbačeni psi. Iako su svinje imale na ušima žute markacije, nigdje nije objavljeno da li su nađeni i sankcionisani oni koji su se na ovaj način riješili svog problema. I onda kreće ribolov. Eto ribar, Eto ribice. bistro. Nije dobila babuškica, ali... A daj! Da vidimo, jel dudica? Nije, udica su odlične, ba. Nije, nego... Šuti, dudica je bolan. Ma dudica. Do ribara. Svaki zabačaj imamo javljanje ribe. Prvo idu neki mutanti između svala i babuške, valjda oni peškelji ili kako. Onda kreću babuške. Oko 1:20 poslije ponoći su krenuli kljenovi, pa opet babuške. I tako do 3 sata. Baš smo se izmerakali. Bistro, majstre. Izgleda da smo potrefili primame, da smo sa hranovicom potrefili tehniku, da nam je na udici 3 crva, 1 šećerac bio dobra kombinacija. I još da su moje udice hirisi bile bolje, imali bismo još 20 do 30% više ulovljene ribe. Vidiš, Anja, ovdje imamo sa strane Igor bodlju. I sad ti kad ovako njega ufatiš, on se ritne, uvodiš se na njega. On se krpom uzma. Uzmiješ ga preko ove 2 bodlje. Poći krp. Neće, sad ću na njega ispod. Ja ju bude, hajde. Ma boli kad bude.
Bus. Što je najgore iz tada našta. Znam. I mislim da sam ga slomio. Ato. I to se dešava. Ovako koja. Je spava. Jest. Budi se, usne. Raka. Eto, bistro. Bistro. Ukus, a? Nemoj ga vamo da me redom skroz. Ili ga prođi vamo skroz, jeste? Ili doća babuška. Evo ti me redom, hoći na me redom. Nisam. Jesam. Jesi. Neću. Ma dobro, zakačio sam da ne ide i dalje. Jel se otkačio? Ja vam to još jednom. Nije uspio sve zadržati. Umalo ti je stari sam. Ali umalo da sam fulio. Babuška velika. Super. Bistro. Imam i ja izgled. Ako nije ista riba. Onda će umrati. Ako nisi pokupio moje. Ne bi trebalo, ja bacam ovo, ono što prije. Ne ima. A mi ima. Dobro, tu se. Evo majstor Armin opet. Nešto nas je krenulo. S obzirom koliko nam je vjetar pravio probleme juče. Danas je to puno bolje. Uglavnom sve babuške. Bilo je ona 2-3 nedefinisana. Što ćemo sutra pogledati šta je. Ulova. I ona jedan somić. Sreća pa nije šeha s nama, Ja vam šeha plaši ribu, a ne nas dvojica. Sad bi bilo moguće i ti početnička sreća, ali bi bilo
Gasi ono svjetlo. Nemoj prema vodi dole svjetlo da ide. Ne lupaj, Vanja. Sklon se od vode. Eto, da znaš, vakis nakis. Bistro Šehoviću. Ove ulice su nisku armiju, da. Sad opet nećemo gledati. Pas na glavu. Okupio Simos. Dvije ribe. Ovako mali ne vidim. Aha, pa vidim, kažem ti, ali pokupimo sok. Ja veze. Dva komada u tebe, jest, ali si pokupio hranovci. Čovječe, on je samo vidio sve 2 puta malo pismu i tapak. A jedno malo još malo rijeke. Aj, spade. Ovako. A šta se ono dernja, šta misliš? Drijekac. Jesu? Riba. Ovo je bio zapravo, ne znao, ja kažem još nešto. Armin, neće da ti. Kad sam bili mi u Banovićima jedne godine, Adi, Šeha, ja, i dođe na onaj Admir Kapić, Jaran, kojeg ovom prilikom pozdravljam šta je ovo nešto isto. I kaže, priča za nekog lokalnog ribolovca koji je volio malo ono pridodati, da ne kaže naše luo. Kaže, kako jednom u čamcu sjedio, kaže, gleda iz čamca i prolazi jato šarana. I kaj ja brojim, ono, 47 komada u jatu. Kad ovaj jedan govori, da ba ne foliraj, kakvi 47 komada, kad znamo svi dobro da jatu šarana 52 jedinke ima. Kaj ovaj, ne prekidaj me. Kaj ja se okrenem, pogledam s druge strane čamca, kad još 5 šarana žuri da stigne ono ljeto prije. Tako da je u ljetu 52 šarana. Snimaš li? Snima majstor. Eto ga. Babuškica. Isto. Ne laži. Eto, majke. Možeš vidjeti kako je nama, kad nas sutra upali među plegama. Ušao sam malo kaj da nafalim udice.
hirisi, ili kako se već zovu, po AliExpressa. Ali taman kad sam pošao da ih nahvalim, spade mi ona prošla riba. Da vidimo hoće li ova spasti. Neće. To sad neće. Da ti ta spava ne prišta polju. Znači, povlačim ovo što sam rekao za hirisi udice. Jesam te zakačio? Jes, negdje. Otkači se. Dobro su kad treba do trenerku da. Jes. Eto, Eto. nije pobjeda. Eto. Šta je ovo, kljen opet, nije? Jeste. Ja ću sa njom ispis napraviti večeras. Bistro. Bistro. Znači, 3 sata. Do 3 sata smo lovili. Ima, mreža je puna. Ne znam koliko se vidi sada. Vidjet ćemo odokativno vidjeti koliko je tu riba, ali ja mislim jedno 40-50 arbina. Ha? Možda ste bolje ulice bila, nisi puštao. Znači, uglavnom je u pitanju babuška, nešto malo kljena. Imam one nedefinisane 3-4 ribe koje nismo skontali šta bi moglo biti. Nam je palo da nije peškelj. I jednog crglana, tako je. I to povelikog. Tako da ćemo za večeras završiti ovu avanturu i ovdje smo lagano na počinak. Ali neću, dosta. Iza 3 smo otišli na počinak. Vanja sa čepićima u ušima, a mi spremni za proizvodnju neartikulisanih zvukova u svrhu tjeranja ostalih životinjki. Da li su drugu noć čepić kod Vanje začepili odušak, ne znam, ali... Nije vrijedilo ležati i slušati. Prije 8 su me istirali iz šatora. Dočekalo me je zujanje pčela sa murve. Njen behar koji je podsjećao na plod je bio interesantan pčelama. Meni je bilo interesantno vidjeti kako su ti cvjetovi po slijetanju pčela na njih otpuštali mali oblačić polena. Pripremio sam kafu i u toj Armin ustao. Vanju smo pustili da još spava. Bezobraznik je ustao tek oko 10. Vanju! Diš se! Materna. Kakav će ti djeca biti? Ista ako tvoja. Ja nemam djece, ja sam ti materin muž. Ti si moj babo. Aj babina, diš se. Doručak pred polazak. Druga tura kod Basica, prva tura ispala ovom Helenom i prosula se, nahranili smo životinje okolo.
Probali smo opet zabaciti, ali nije bilo uspjeha. Kako smo imali još nekih poslića za obaviti, a i supruga me zamolila da dođem ranije kući, završili smo sa pecanjem i Armin i ja smo lagano počeli pakovati opremu, a Vanjo je poslije kafe napravio doručak, koji mu je ispao. 15 kobasica je završilo na podu. Srećom imali smo 2 paketa kobasica više, pa je ponovio posao. Adi bi reci, kad bi neko nešto prosuo ili provrnuo ili bilo kakvog drugog zijana napravio, a zbog smotanosti, kao da te njanjo pravio. Njanjo je Vanjin nadimak, jer kad su ga kao malog pitali kako se zoveš, govorio bi njanja papo. Evo ove 2 kljove smo našli sinoć, juče u stvari, pored jezera. Jednu je našao Vanja, drugu je našao Armin. I čuli smo sinoć i divlje svinje i mislimo i međeda da smo čuli, ne ovoga, ne međeda ovoga, nego pravog međeda. Pravo, i drekavca. I drekavca smo čuli kako dreči, tako da smo kao rezervnu varijantu imali da se penjemo na ovo drvo ili da bježimo u auto, tako je dogovor. Ili jezero. Ili jezero, treća varijanta, tako je. Elem, A jutro smo hrkavca čuli. a jutro smo 2 hrkavca imali. To ćete vidjeti u nastavku. Vrijeme je bilo bez vjetra, pa sam ponovo digao dron. Doručkovali smo, popakovali se, dali primamu i mamce komšijama, pustili ulovljenu ribu i krenuli put Jablanice i Sarajeva. Došao je red da pustimo ovo što smo lovili sinoć.
Je. Evo što kaže Asmir da ćemo na pijacu. Usput smo posjetili i 2 nekropole Stečaka. Prva nekropola je imena Međugorja i ona je otprilike 800 metara udaljena od jezera i nalazi se pored mjesta Glumina u opštini Naum. Proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Lokalitet je dimenzija 80 puta 50 metara, nalazi se 1,5 km jugozapadno od Glumine, a 5,5 km od Hutova. Ukupno ima 62 spomenika, od toga 14 ukrašenih, od čega 18 ploča, 39 sanduka i 5 sljemenjaka. Stečići su izrađeni od tvrdog vapnenca. Postavljeni su u redove u smjeru sjever-jug, a orijentisani su pravilno u smjeru zapad-istok. Kao i ostale nekropole na području Gornjeg Hrasna, i ova nekropola datira iz 15. stoljeća. Druga je Radimlja. Lijepo je uređena i naplaćuje se ulaz. 4 marke po osobi. I treba da se naplaćuje i čuva ovo naše blago.
Nekropola Radimlja se nalazi u Vidovu polju, 3 km zapadno od Stoca, na magistralnom putu Stolac-Čapljina. Kogod prolazi ovim putem mora zapaziti 133 nadgrobna spomenika, koliko ih se do sada sačuvalo. Ranije ih je bilo više. Dio spomenika, pretpostavlja se oko 20, stradao je prilikom izgradnje pomenute ceste za vrijeme Austro-Ugarske uprave u ovim krajevima. Tako je nekropola presječena na 2 dijela. Dio stečaka je ostao sa druge strane, a dio grobova ispod puta. Po oblicima su zastupljeni sljedeći stečici: 36 ploča, 1 ploča s postoljem, 27 sanduka, 24 sanduka s postoljem, 4 visoka sanduka, 5 visokih sanduka s postoljem, 2 sljemenjaka, 31 sljemenjak s postoljem i 3 krstače. Poredani su u gusto koncentrisane redove, a orijentisani po pravcu zapad-istok. Procentualno posmatrajući, ovo je jedna od najukrešenijih nekropola stečaka. Čak 63 spomenika su ukrašena. Širok je spektar ornamentalnih motiva. Svakako, zaštitni znak nekropole je muška figura sa uzdignutom, neprirodno uvećanom desnom rukom, dok je lijeva naslonjena na bok. Često se tumači kao prikaz ratnika, jer se pored figure često pojavljuju luk, strijela, mač ili štit. U nekoliko slučajeva se u istoj kompoziciji nalazi predstava kruga, punog mjeseca. Prema pojedinim tumačenjima, mjesec je paganski simbol zagrobnog prebivališta. Širok je spektar figuralnih predstava na stečicima Radimlje. Treba izdvojiti predstave kola, ženska, muška i mješovita. U posljednjem slučaju muškarci stoje na početku ili na kraju kola. Od predstava životinja zastupljeni su jeleni, srne, psi i konji. Zanimljive su predstave u kojima psi nagone grupu srnana lovca koji ih čeka spreman sa lukom i strijelom. Slična je scena u kojoj 3 psa i konjanik tjeraju jelena na lovca sa lukom i strijelom. Na nekropol se nalazi uklesano 5 epitafa pisanih bosančicom. U njima se krije i moguće izvorno ime same nekropole, Batonogja. Natpisi su kratki i jezgroviti, te saopćavaju osnovne podatke o pokojnicima, njihovim srodnicima ili kovaču koji je klesao stečak. To su ovi natpisi: A se Kami na Vukcu na Petroviću, a se pisa Bolašin Bogačić, a Vlač Vlahović, a sjeće Kami Ratko Brativonić, a Zrab Boži Radoje Vuković, sinovac Vojevode Petra. Sije leži dobri Radoje, sin Vojevode Stipana, na svoj baštini na Batnogah. Si bilik postavi name, brat moj Vojevoda Petar. A se leži Stipan, a činio Kami Miogost Kovač. A mi, otvorena dlana iz kojeg nam sija sunce, imamo srca za sve pametne i dobre ljude, posebno one koji čuvaju ovu nam zemlju, makar na način da po njoj ne bacaju smeće. Bistro Bosno i Kalifornija.